Nasungkit sa South City Central School ang kampyonato sa Higalaay Festival PE Rhythmic Field Demonstration nga gipaygayon adlong Lunes, Agosto 25 sa Pilaes Sports Center. Samtang nakabot sa City Central School ang first runner-up ug sa Kugman Elementary School ang second runner-up. Ang kampyon nakadawat og premyo nga 175,000 samtang 150,000 alang sa first runner-up ug 125,000 alang sa second runner-up. Ang mga wala modaog apan nakasungkit og special award makadawat og consolation prize nga 5,000 matag eskwelahan. Aniya ang mga espesyal nga pasidungog nga gihatag sa nagkalain-laing mga contingents. Audience Choice Award, Consolacion Elementary School. Most Technical Excellence, South City Central School. Most Innovative, Balulang Elementary School. Most Entertaining, South City Central School. Most Disciplined, South City Central School ug Best in Uniform, City Central School. Napulo ka contingents gikan sa nagkadaiyang elementary school sa Dakbayan ang miapil sa kompetisyon. Agusan, Balulang, Bungbungon, City Central School, Consolacion Elementary School, Kugman, Ipunan, Pagatpat, South City Central School ug West City Central School. Ang maong kompetisyon gilangkuban sa libuan ka mga estudyante gikan sa nagkadaiyang pampublikong eskwelahan diin gipakita nila ang ilang dedikasyon ug kusog sa pagpraktis aron ipanagway ang maanyag nga sayaw. Nasayran nga ang maong kalihukan usa sa mga core events sa Higalaay Festival 2025 nga nakahatag og kalingawan sa katawhan, ilabi na sa mga batang estudyante nga masinati niini ang kahayag sa entablado. Misaksi usab sa maong kalihukan ang mga miyembro sa 21st City Council, Schools Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gazo, DepEd Mancom ug LSB organizer sa PE Rhythmic Competition nga si Dr. Alicia Anghay. Ang kalambusan sa PE Rhythmic Field Demonstration usa ka simbolo sa panagiusa ug kalipay sa kapiestahan sa Dakbayan. Samtang nagpadayon ang suporta sa lokal mga gamhan alang sa talento ug kahanas sa mga kabatanunan. Kauban sa kamera, Ruel Felicitas, John Cañete, kini si Maridel Salapang alang sa City Hall News Update.